This human tendency that we have to create these stories where we project future failure because of our perceived past failure. And I just want to reiterate for you, you may not be able to show up the way that you want to. You may not be able to put in the effort that you want to. You may not be able to give what you know in an ideal world would be your best effort. Your best effort may look different based on what's going on in your life, based on what other factors are coming into play. But show up for what's important to you. Because the only way that you can fail is when you stop showing up. Hola friends, hi amigos, ¿cómo están? How are you all doing? Happy Monday, feliz lunes. Yo soy Nikki, una coach de la vida y del aprendizaje de idiomas, inglés y español. Y estoy aquí para tener una conversación bilingüe contigo en el episodio 96 de Spanish Saturday por el lunes. De nuevo. I'm Nikki, your life and language coach, and I'm here to have a little bilingual conversation with you about life and language learning on Monday. Again, even though this series is called Spanish Saturday. And it has a lot to do with what I want to talk to you about today, which is just simply to ask, are you showing up for the things that are important to you? Mi pregunta hoy es, ¿te estás apareciendo para las cosas, para lo que te importa? Y esto es una pregunta de seguimiento también que le di a mis estudiantes, pues en mi programa del semestre de inglés o el semestre de español, es mi programa de 5 meses para alcanzar el próximo nivel de fluidez en tu segundo idioma, de inglés o español. Y el único requisito que tengo para mis estudiantes es que te aparezcan a lo mejor que pueden por todo el programa, por la duración de los 5 meses, por todo el semestre. So this is actually my one requirement that I have for all of my language students that are part of my language semester program, which is a 5-month program to help my students reach their next level of fluency in English or Spanish as a second language. And this is my one requirement that I have for my students before I allow them to enroll and commit to this 5-month program. And it is simply that they do their very best to show up, and that they show up to the best of their ability for the entire thing, for the whole 5 months, for the entire semester program. And this is why, because the only time that I have seen my students fail and not reach their goals is when they have stopped showing up. And I think this applies to you and to I, whatever our goal is, whether or not it's related to language learning. The only guaranteed way to not reach your goal and to truly fail is not to show up or to stop showing up. And I want to give you a little more encouragement today to keep showing up for your goals, especially even if you haven't been showing up like you've wanted to. Entonces, eso es el único requisito que tengo para mis estudiantes, pero creo que aplica igualmente a ti, a tú y a ti y a mí. Se me confundió tanto por esta frase. A ti y a mí, a tú y a yo. A ti y a mí, ¿no? A ti y a mí. Se aplica igualmente a ti y a mí. Que necesitamos aparecernos para las cosas que nos importan. Y la única manera de fallar, la única manera de fracasar en las metas que tenemos, sea relacionado a el aprendizaje de otro idioma o no, la única manera de fallar, de fracasar es por no aparecer, por no estar presente, por no aparecer para la meta. Y eso es exactamente lo que quiero animarte, quiero darte ánimo en esto, especialmente si tienes una meta, si tienes una área de tu vida en que no te has estado apareciendo recientemente, que sigas de aparecerte para tu meta, para lo que te importa, para lo que quieres.
And that is, in fact, exactly what I'm doing today, because I wasn't able to show up for my usual episode of Spanish Saturday on Saturday again. And it would have been so easy to just say, well, you know what? I'll skip this week. I'll show up next Saturday. That'll be it. But the danger of that, right, is what happens if next Saturday something else comes up? What happens if the next Saturday I'm not able to show up? No, instead, this is something that's important to me. It's important to me to show up for you. It's important for me to connect. It's important for me to get the message out. It's important for me to share and encourage and reach out to you wherever you are in your language goals. And for that reason, it's important to me to show up to the best of my ability, even if the best of my ability looks like showing up on Monday for something that I meant to do on Saturday. Because sometimes the best of our ability is messy, right? Sometimes the best of our ability is not perfect. It's not what we thought it would look like. It's not what we were hoping for. But it is always better to show up rather than to give up. Ooh, that was catchy. I'll try to repeat it in Spanish. Entonces, eso es exactamente lo que estoy demostrando ahorita con este episodio de Spanish Saturday que está en vivo en un lunes. ¿Por qué? Ok, está en vivo el lunes. Porque eso es algo que me importa. Tener estos episodios semanal son importante, es importante a mí, y también compartir el mensaje. Que no que hablo, no es tan importante que hable perfectamente o que practique, por ejemplo, lo que voy a decir antes, pero lo que me importa es conectar, lo que me importa es servir, lo que me importa es dar ánimo a ti en tus metas donde estés. Entonces, estoy aquí para un episodio que debería de haber estado en vivo el sábado, pero mi mejor y la mejor de mi habilidad esta semana es tener el episodio el lunes. Y hubiera sido tan fácil de perder el video el sábado y de pensar, pues, ok, voy a pasar por esta semana, no vamos a tener un episodio, voy a aparecer el próximo sábado para el próximo episodio y solo voy a pasar por eso. Pero eso sería una manera de empezar una tendencia que no quiero tener. ¿Qué pasa si el próximo sábado hay otra cosa que me impide? ¿Qué pasa si el próximo sábado no puedo? Y empiezo a crear una historia para mí misma de que, pues yo estoy fracasando, pues yo no estoy apareciéndome para esta cosa, pues yo quizás es mejor rendirme de seguir, quizás es mejor rendirme ahora porque estoy tan lejos de la perfección, estoy tan lejos de mi meta, estoy tan lejos de lo que y cómo quiero estar haciendo y logrando esta cosa, este cierre, esta meta. Mejor siempre aparecerte, mejor siempre ponerte presente, estar presente para tratar que rendirte. So, I see this happening. This is exactly the thing I see happening with my students, and this is the thing I see happening in my own brain, is that when we stop showing up, or when we stop showing up in the way that we want to, we start to create this story for ourselves. And it's so easy to create this story where we see what's already happened as failure and we project it into future failure. Oh, you know what? I haven't been doing that well. Oh, you know what? I haven't really been showing up the way that I want to. I haven't been hitting the gym as many times a week as I wanted to. I haven't been, doing my French videos. I haven't been, whatever it is, when you haven't been performing in the way that you want to, it's so easy to take that and be like, you know what, better to just quit now, I'll restart later, rather than just keep showing up. And it's this human tendency that we have to create these stories where we project future failure because of our perceived past failure. And I just want to reiterate for you, you may not be able to show up the way that you want to. You may not be able to put in the effort that you want to. You may not be able to give
what you know in an ideal world would be your best effort. Your best effort may look different based on what's going on in your life, based on what other factors are coming into play. But show up for what's important to you. Because the only way that you can fail is when you stop showing up. Keep showing up for what's important to you, even if it's just a little bit. Even if it doesn't look as good and as clean as you wanted it to. Keep showing up, keep doing the thing. Don't give in to the giving up tendency that we often have. Don't give in to the story. You are still writing the story and the story is continuing. Don't give up in the middle. Keep going, keep showing up. Entonces, esto es mi mensaje para ti hoy. Que especialmente si no te estás apareciendo, si no te has estado apareciendo, creo que dije mal, si no te has estado apareciendo en la manera como quieres, si no te has estado en el gimnasio tantas veces por la semana como querías, o si no te has estado hablando en la manera que quieres, o lo que sea tu meta, si no te estás sido lográndolo, si no te has estado, yo estoy mezclando mis palabras, si no te has estado lográndolo en la manera que quieres, quiero darte permiso para dejar todo esto atrás, porque tenemos la tendencia en nuestros cerebros, les gusta crear las historias de ver el fracaso y los errores que hemos cometido en el pasado y ponerlo como una proyección hacia el futuro y decirnos, pues, si ya te has cometido esos errores, si ya te has fallado en esto, entonces solo vas a fallar si sigues adelante. Mejor rendirte y empezar de nuevo luego, cuando la vida es más sencilla, cuando las cosas, cuando te conviene, lo que sea. Pero, mis amigos, solo quiero decir otra vez que la única manera de fallar, de fracasar, es de no aparecerte, de no ponerte en la arena. Y por eso, el único requisito para seguir adelante realmente es aparecerte para las cosas que te importan. Y yo creo que dije algo más en inglés y estoy tratando de pensar si tengo algo más para poner en mi mensaje para hoy. Pero quiero darte permiso que la manera en que te apareces puede ser diferente de lo que habías imaginado. Puede ser imperfecto. Pero puedes de todos modos celebrar el mero hecho de que te hayas aparecido. Y esto puede ser la meta y no cómo logras, pero el hecho de que te apareces para lograr tu meta. Don't let it be about how you show up. Whatever your best looks like, you are doing your best. Just keep showing up. If it's hard now, it will get better as long as you keep showing up. Si es difícil ahora, va a mejorar, al menos que, si es difícil ahora, va a mejorar, solo sigas apareciéndote, estando presente para lo que te importa. Thank you for joining me for episode 96 of Spanish Saturday. Again, I've got changes coming for episode 100, so stay tuned. Es que así es mi mejor hoy. Es que tengo algo especial, tengo cambios planeados para el episodio 100 de Spanish Saturday. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí presente, por aparecerte presente, por aparecerte, por estar presente conmigo en el episodio 96 de Spanish Saturday.
muy bien. Nos vemos, ojalá el próximo sábado, pero si no, nos vemos en el próximo episodio la próxima semana. I will see you in next week's episode, hopefully on Saturday, but if not, I'll see you in next week's episode of Spanish Saturday. Have a wonderful week. Que tenga una muy buena semana. Adiós. Hasta luego.